Welcome back to the Vikida Studio channel. In yesterday's video I gave a recommendation for horror fonts, are commonly called commercial free metal fonts. For those of you who haven't watched the video, watch the video that I have provided in the link in the description column. Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial membuat shape di aplikasi Infinite Design. Dan saya juga memberikan 45 lebih shape hasil custom saya secara gratis dan kalian bisa unduh di link yang ada di deskripsi. Dan sebelum lanjut ke videonya, kalian bisa tekan tombol like dan jangan lupa subscribe agar channel ini terus berlanjut dan berkembang. Thank you.
Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Satu lagi, kalian juga bisa follow Instagram saya, link ada di kolom deskripsi. Dan jumpa lagi di video selanjutnya.